हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शकुंतला ट्यूटोरियल। आज हम आधुनिक साहित्य संपर्क एमसीक्यू डिस्कसन करबा। जदि आपण माने पर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करना दी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनियंतु। तेबे चलंतु आरंभ करबा आज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिनबा, राधानाथ राय केउठारे जन्म ग्रहण करिथिले? फर्स्ट क्वेश्चन कौन? राधानाथ राय केउठारे जन्म ग्रहण करिथिले? केदारपुर, मल्लिकाशपुर, सत्यभामापुर, पथुरिया साई। आंसर हम केदारपुर। राधानाथ राय केदारपुर ठारे जन्म ग्रहण करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम कौन? इटाली अजुबा, विवेकी, प्रबंधावली, प्रबंधमाला। आंसर हम विवेकी। ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम विवेकी। विवेकी और इटाली अजुबा प्रबंध द्वयर स्रष्टा किए? मधुसूदन राव, फकीरमोहन सेनापति, राधानाथ राय, विश्वनाथ कर। आंसर हम राधानाथ राय। विवेकी और इटाली अजुबा प्रबंध द्वयर स्रष्टा हेले राधानाथ राय। नंदिकेश्वरी केते मसीह रचित होईछि? 1887 रे नंदिकेश्वरी रचित होईछि। उषा केबे रचना करेछि? 1888 रे। केदारगौरी 1885, चंद्रभागा 1886। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती केबे रचना करेछि? पार्वती 1890 रे रचना करेछि। चिलिका केबे रचना करेछि? 1891 रे रचना करेछि। जजाति केसरी केबे रचना करेछि? जजाति केसरी 1894 और 95 रे मध्यवर्ती काल रे रचना करेछि एवं महायात्रा 1892 रे रचना करेछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरबार केबे रचना करेछि? दरबार 1895 मसीह रे रचना कराइछि। कवितावली प्रथम भाग केबे रचना कराइछि? 1876 मसीह रे। उर्वशी केबे रचित होइछि? उर्वशी 1895 रे रचित होइछि। लेखावली केबे रचना कराइछि? लेखावली 1879 रे रचना कराइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकी प्रबंधटी केउ पत्रिका रे प्रकाश लाभ करिथिला? उत्कल साहित्य, उत्कल प्रभा, उत्कल दर्पण, उत्कल मधुप। आंसर हम उत्कल दर्पण। विवेकी प्रबंधटी उत्कल दर्पण पत्रिका रे प्रकाश लाभ करिथिला। महायात्रा काव्यर सर्ग संख्या केते? 8, 30, 7, 12। आंसर हम 7। महायात्रा पर्वर महायात्रा काव्यर सर्ग संख्या 7 अटे। नंदिकेश्वरी केउ अनुसरण रे रचित? नंदिकेश्वरी बायरनकर द सीज ऑफ कोरिंथ अनुसरण रे रचित। उषा कहा अनुसरण रे रचित? विलियम मॉरिस को अटलांटा रेस अनुसरण रे रचित। केदारगौरी केउ अनुसरण रे रचित? ओभिडी मेटामॉर्फोसिस काव्यर पिरामस्थिस्बी प्रभाव रे रचित। लेखावली केउ अनुसरण रे रचित? ओभिडी मेटामॉर्फोसिस रो अपोलो एवं डैफ्नी कहानी अंतर्गत प्रभाव रे रचित होईछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलिका केउ अनुसरण रे रचित? चिलिका स्कॉट कर लेडी ऑफ द लेक अनुसरण रे रचित। महायात्रा केउ अनुसरण रे रचित? महायात्रा मिल्टन कर पैराडाइज लॉस्ट अनुसरण रे रचित। जजाति केसरी रे कहार प्रभाव पड़िछि? जजाति केसरी रे इंग्रेज कवि शेक्सपियर कर सिम्बलाइन नाटकर प्रभाव पड़िछि। पार्वती कहा अनुसरण रे रचित? पार्वती होमर का इलियड एवं आस्काइलास कर आगामेमनन नाटकर प्रभाव अनुसरण रे रचित। पार्वती कहा अनुसरण रे रचित? होमर का इलियड एवं आस्काइलास का आगामेमनन नाटक अनुसरण बा प्रभाव रे रचित। अमित्राक्षर छंद रे राधानाथ रायंकर केउ महाकाव्य रचित होईछि? पार्वती, दरबार, चंद्रभागा, महायात्रा। आंसर हम महायात्रा। अमित्राक्षर छंद रे राधानाथ रायंकर महायात्रा महाकाव्य रचित होईछि।
ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ମୁକୁର। ଆନ୍ସର ହେବ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟଟି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ବୈଷୟିକୀ ବାଣୀ ନାମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? ଯଯାତି କେଶରୀ, ଚିଲିକା, ଦରବାର, ପାର୍ବତୀ। ଆନ୍ସର ହେବ ଦରବାର। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟଟି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ବୟାସିକୀ ବାଣୀ ନାମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। କାଉପୁରର ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ରାୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଓ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ଦ୍ୱୟ ପ୍ରଦାନ ଘଟଣା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ଉର୍ବଶୀ, ଦରବାର, ଯଯାତି କେଶରୀ। ଆନ୍ସର ହେବ ଦରବାର। କାଉପୁରର ଜମିଦାର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ରାୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଓ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ଦ୍ୱୟର ପ୍ରଦାନର ଘଟଣା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀରେ କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲଳିତା କେଉଁଥିର କାହାଣୀ ଅଟେ? ଲଳିତା ଯଯାତି କେଶରୀର କାହାଣୀର ଏକ ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ଉଷା କେଉଁ କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର ଅଟେ? ଉଷା ଏବଂ ଉଷାର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ରାଜକୁମାର। ଉଷାର ରାଜକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ଏହା କେଉଁ କାହାଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାହାଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ୱିଲିୟମ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ସିମ୍ବେଲାଇନ୍ ନାଟକର ପ୍ରଭାବରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି? ଦରବାର, ଉର୍ବଶୀ, ଯଯାତି କେଶରୀ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ। ଆନ୍ସର ହେବ ଯଯାତି କେଶରୀ। ୱିଲିୟମ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ସିମ୍ବେଲାଇନ୍ ନାଟକର ପ୍ରଭାବ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଯଯାତି କେଶରୀ କାବ୍ୟରେ ପଡ଼ିଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଯଯାତି କେଶରୀ, ଦରବାର, ଉଷା। ଆନ୍ସର ହେବ ଦରବାର। ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କଞ୍ଚୁକିର ଭାବନା କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ? ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ଦରବାର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଆନ୍ସର ହେବ ପାର୍ବତୀ। କଞ୍ଚୁକିର ଭାବନା କବିତାଟି ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ 1904 କବିତାରେ କବି କିଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆନ୍ସର ହେବ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ 1904 କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ କବି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିବାରେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଆନ୍ସର ହେବ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିବାରେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ 20ଟି MCQ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ 20ଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।